Señor habla aquí a un joven, Timoteo. And God is speaking to a young man, Timothy. Y como el apóstol amaba a Timoteo, le llama la atención. And as Apostle Paul loved Timothy, it is getting his attention. Timoteo era uno que persistía en las cosas que había aprendido. And Timothy, it was known for somebody who persevered in what he believed. Nosotros sabemos que la palabra de Dios habla de la permanencia en las cosas del Señor. And we know how the Word of God speaks about we must persevere in God's ways. Nos da mucho gozo cuando nosotros vemos hermanos y hermanas aún que salen de acá y no se olvidan de lo que han aprendido y aman esta congregación. And we're joyful when we see brothers and sisters that once were here and they are somewhere else and they remember what they were taught here. Una de las cosas que el apóstol quería decirle o enseñarle o recordarle a Timoteo era One of the things Apostle Paul wanted Timothy to remember was la importancia de la permanencia en la obra del Señor. the importance of persevering in the work of the Lord. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. And that is why in verse 16 it starts by saying, watch your life and doctrine closely. Le decía, persiste en ello. And he keeps on saying, persevere in them. Cuando habla de persistir, es mantenerse haciendo las cosas que él le dice un poquito más arriba en el contexto. And when he talks about perseverance, when he says persevere in them, it talks about keep on doing the things that he mentions prior to that verse 16. Note que el versículo 12 le dice, ninguno tenga en poco su juventud. And notice how in verse 12, same chapter 4, it says, don't let anyone look down on you because you are young, Sé ejemplo de los creyentes but set an example for the believers en palabra, in speech, en conducta, in conduct, amor, in love, espíritu, in faith, fe y pureza. in purity. Y le dice en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Keeps on Tres saying cosas importantes. on verse 13, until I come, devote yourself to the public reading of the scripture, to preaching and to teaching. Three very important things. Y como el apóstol le dice eso, hay algo importante y es que aparentemente Timoteo de vez en cuando se desanimaba en la obra. And as Apostle Paul is mentioning this, we can almost see how Timothy most likely, time to time, he will get discouraged. De vez en cuando no ponía en práctica los dones que tenía para el Señor. And every once in a while, he wouldn't practice the gift that God has given to him. Por eso le dice en el versículo 14, no descuides el don que hay en ti. And we can see in verse 14 how it says, do not neglect your gift. Podemos descuidarnos fácilmente And de lo we que can tenemos que hacer para el neglect the Señor. things that God has given to us. Y en sentido, lo que el apóstol quería era que él cumpliera lo que el Señor Jesucristo mandó en cuanto a la obra. And Apostle Paul wanted Timothy to fulfill what God has commanded us in his word. El Señor dice en Mateo capítulo 9, versículo 37, In Matthew chapter 9, verse 37, Jesus Christ says, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Ciertamente necesitamos líderes como Moisés, And certainly we need leaders Josué, like Moses, like Joshua, Caleb, like Caleb, Daniel, like Daniel, Nehemías, like Nehemiah, Pablo, like Paul, Timoteo, Timothy, Tito, Titus, y pon tu nombre en la lista. and put your name on that list. Cuando hablamos de líderes, When ¿cómo
¿cómo lo definimos? When we talk about leaders, how do we define them? Siempre cuando hablo de líderes viene a mi mente Nehemías. And then always when I speak about leaders and leadership, it comes to my mind Nehemiah. ¿Por qué? Porque Nehemías es un tipo de cómo tenemos que enfrentar las dificultades en el ministerio, cómo un líder tiene que enfrentar las dificultades en el ministerio. And to me, Nehemiah is a great example on how we must face the difficulties in ministry. Trataron de que Nehemías se cayera, de que frenara la obra, lograron detenerla por un tiempo, pero Nehemías siguió y lo logró. Many tried to discourage Nehemiah and even stop the work that he was doing. And for a time, it was stopped, but he didn't give up and he continued working. ¿Quieres ser un líder como uno de estos? Do you want to be a leader like one of this? Cuando hablamos de líderes, estamos hablando de qué. ¿Qué es un líder? When we talk about leaders, what is it that we're talking about? What is a leader? ¿Cómo lo definimos? How do we define a leader? La Biblia no habla de líderes. The Bible does not mention the word La leader. Biblia habla de siervos. The Bible does mention servants. Mi siervo Moisés My servant Moses ha muerto, dice el Señor. has passed. El título de siervo es el más alto que puede ocurrir en un hombre. And the title of servant is the highest that a man can hold. La Real Academia Española define a un líder como The Academy of Spanish define a leader as la persona que dirige u orienta un grupo, the person who orient and guide a group, el cual reconoce su autoridad. which group recognizes his or her authority. Podríamos decir que un líder es aquel que tiene la facultad de influenciar y estimular a los demás. We could say that a leader is a person who has the faculty to influence and guide others. Un líder escucha, A leader listens, anima, encourages, facilita, makes possible, enseña a las personas a su cuidado teaches the people under his or her care a hacer que estas personas se conviertan en triunfadoras. and make this group of people to have success. Tom Matson, en un libro titulado Desarrolla el líder que está en usted, dice: There is a book, it's called Developing the Leader Within You, and it says, el elevado estado de ánimo de una organización viene de tener fe en la persona a la cabeza. the high state of encouragement of an organization or energy of an organization comes from believing, having faith in the person that is leading. ¿Por qué? But why? El verdadero liderazgo no es lo que tiene aquí en la cabeza, True leadership is not what we have in our head, sino cómo tú haces sentir a los demás. but rather how you make the others feel. Primera Corintios capítulo 10 versículo 24 In dice: 1 Corinthians chapter 10 verse 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. no one should seek their own good, but the good of others. Si queremos ser líderes de bendición, If we want to be leaders of a blessing, tenemos que tener un carácter benigno, we must have a character that wishes good for the others. agradecido, We must be thankful, para que con la ayuda de Dios podamos ganar las victorias más difíciles so with the help of God, we can accomplish the hardest victories que se presentan en nuestras vidas. that we can face in our lives. Ahora, el asunto es este. Now, here's the thing. ¿Sabe usted cuál es la batalla más difícil de ganar? Do you know which one of the battles is the hardest to win? Nuestro yo. It is our own self.
esa batalla que usted tiene en su interior, the battle that you face inside of you, esa batalla que usted quiere hacer cosas que sabe que el Señor no aprueba, that battle that you face when you want to do things that God does not approve, esa batalla entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. that battle between the things that we do for God and the things that we do for the world. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7, desde el 15 al 21. Apostle Paul talks in Romans chapter 7, starting on verse 15. Y él decía, y escribe para nosotros, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. It says on verse 15, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Y yo sé que en mí, dice él, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. For I know the good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. And now, if I do what I do not want to do, it's no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. So I find this law at work. Although I want to do good, evil is right there with me. Óigame, qué difícil a veces se nos hace hacer las cosas del Señor. How difficult it is at times to do the things that pleases God. Es más fácil trabajar que adorar a Dios. It is easier to go to work than worship God. Oiga, es más fácil dormir que prestar atención a las cosas del Señor. It is easier to fall asleep than paying attention to what God says. El día que el sueño está más bueno en la mañana es el domingo. And the day that the sleep is really dear into our hearts is on Sunday morning. Y hay una batalla en nosotros. And there is this battle within us. Y queremos hacer el bien. And we want to do right. We want to do good. Queremos ganar las almas. We want to win the souls, Pero no lo hacemos. but we don't do it. Queremos dar para la obra de Dios. We want to give for the work of God, Pero no lo hacemos. but we don't do that. Queremos vivir una vida de santidad. We want to live a godly life, Pero no lo hacemos. but we don't do that either. Queremos ser de bendición para otros. We want to be a blessing to others, Pero no lo hacemos. but we don't do that. Cuando usted se sienta ahí en ese asiento, When you sit on those pews, comienzan los pensamientos. Usted comienza a traer los pensamientos your mind starts wandering and then thoughts come into place de cosas que quiere hacer, on things that you wish you can do, de cosas que le molestan en su the corazón, things that are bothering you in your heart, de cosas que usted quiere hacer para el Señor y no las things that hace. you want to do for the Lord. Y hay una tremenda batalla en su interior. And there is a tremendous battle within you. Muchas veces Satanás pone en nuestras mentes y corazones Many times winning in our hearts and in our souls. pensamientos que contradicen nuestra nueva naturaleza. Thoughts that are against our new nature. Es una batalla real, It is a real battle. como aquella que nos narra el apóstol.
as the battle that apostle is narrating. Vamos a pedirle a Dios, And we must ask God, a nuestro Dios, que esos pensamientos nunca imiten al ángel más bello de la creación. that these thoughts will not hinder the most precious angel from creation. Según Isaías capítulo 14, According to Isaiah chapter 14, el ángel más bello, cerca del Señor, su mano derecha, su asistente, there is an angel, the most beautiful, right next to the Lord. comenzando en el versículo 12, Isaiah chapter 14, starting on verse 12. dice la palabra de Dios: oh lucero de la mañana, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Qué barbaridad! La Biblia llama a Satanás el diablo, The Bible calls Satan the devil, maligno, a wrongdoer, enemigo de las almas, the enemy of the souls, acusador de los hermanos. the accuser of the ¿Quién es el Christians. que acusa a los hijos de Dios? Who is the one who accuses ¿Quién the es el que acusa a los hijos de Christians, Dios? the children of God? ¿Quién es el que quita el ánimo para que no hagamos la obra de Who Dios? is the one who discourages so we don't do the work that we must ¿Quién do? pone cansancio y dejadez Who is the one who places weariness in just Para que- withdrawing para que no hagamos la obra de Dios? so we don't do the work for the Lord? ¿Quién es el que nos hace indiferente a veces a las necesidades de las cosas de Who Dios? is who makes us be indifferent to the needs that we see? Satanás, It is Satan, el malo, el the acusador. evil one, the accuser one. Yo puedo decir en sí que Satanás, qué orgulloso, And I can confidently say, Satan, what a prideful thing. qué vanidoso, Vain. qué envidioso, vámonos, What an envious one. qué traidor, What a traitor. qué irrespetuoso, What a disrespectful one. qué ingrato. What ungrateful one. ¿Cómo, cómo viene Satanás a equipararse, a compararse, a ser semejante al Altísimo? In Isaiah chapter 14, verse 14, we can see how Satan wants to be like the Most High. ¿Cómo se atreve a competir con el Altísimo? How he dares to compare himself, to compete with the Most High. Debemos pedir a Dios que nunca, nunca permita que caigamos en uno de estos terribles And we pecados. must ask God to never let us fall into one of these sins. La consecuencia de todos esos pecados de Satanás, And the consequences of his sins, of Satan, dice la palabra, más tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. we can see that in verse 15, but you're brought down to the realm of the dead, to the depth of the pit. Oh, mis amados, ¿cuántos líderes han sido derribados por caer en uno de estos pecados? There are many leaders who have fall because of one of these sins. El apóstol Pablo habla de algunos de ellos And Apostle Paul mentions some of them. y narra diciendo, Demas, uno que era de sus compañeros de milicia, me ha abandonado amando a este mundo. And in one of the letters, Apostle Paul calls onto Demas, one of the one who started the work with him, and he says that he had walked away loving this world. Two more names he mentions on 2 Timothy chapter 2. Also, two that started the work with him, with Apostle Paul, and then run away after things got difficult. En 1 Timoteo 1:20 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. In 1 Timothy 1:20, yes, thank you. And then he mentions another
Oh, there are the weird names. Y uno de los Hymenaeus males, and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme. uno de los males terribles de Alejandro el Galileo es que era un blasfemo. And one of the great evils of Alexander is that he blasphemed. Si damos un recorrido en los consejos que le da el apóstol Pablo a Timoteo, And if we go on a tour and see the advices that Apostle Paul is given to Timothy, podemos ver tres cosas importantes. we can see three very important things. Número uno, el verdadero líder de Dios tiene que tener cuidado con amar al mundo y las cosas del mundo. Number one is a good leader must be careful of not loving this world and the things that are in this world. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? No améis al mundo And we can see that in one of the letters from ni Apostle las John. cosas que están en el mundo. Do not love the world nor the things in this world. Porque si alguno ama al mundo, For anyone who loved this world, el amor del Padre no está en él. Primera the Juan love 2, of the 15, Father is 16, not 17, with them. It's not in them. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para And he keeps on saying the siempre. world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Oh, esos deseos que vienen, ¿verdad? De la carne. Eso Those pasa. desires from the flesh, they will go away. They will Los pass away. jóvenes que creen que nunca llegarán a viejo. Those that are young that believe that will never grow old. Y los viejos que creen que nunca se morirán. And the ones that are old that believe that never are going to die. Esos deseos que vienen, que batallan contra el alma. Those desires that we're battling even against our own soul. Esa imitación que queremos hacer del mundo. That desire of imitating the world that we live in. En el mundo hay muchas cosas que el pueblo de Dios no puede imitarla. In this world, there are many things that godly people should not imitate. Los deseos de los ojos, The desires of the eyes, la vanagloria, los deseos de la carne the desires of the flesh, y la vanagloria de la vida. and the vain glory of Dice life. eso no procede. And the Bible del says Padre. those do not come from the Father. Entonces, mis hermanos, lo segundo es que el apóstol le advertía, ten cuidado, Timoteo, de abandonar la obra cuando hay peligro físico, contratiempos. The second thing the Apostle Paul warns Timothy is to not abandon the work that he is doing. Hay muchas personas, muchos líderes, que cuando tienen dificultades físicas, un problema o algo, ya creen que no pueden trabajar. There are many leaders that once they face a difficulty, once they face sickness, they think they cannot do the work. Y lo tercero, ten cuidado con la doctrina y la teología. And a third is Apostle Paul says to Timothy, be careful, watch your doctrine and the theology. Hoy día hay muchos líderes complacientes. Nowadays, we have many leaders that want to please masses. No predican toda la Biblia, sino parte de la They Biblia. do not preach all of the advice in the Bible, but only part of it. Predican un evangelio social, They want to preach a gospel that is socially accepted. complaciente. They want to please the group. Cuidémonos de esto, hermanos. And we must watch and be careful about this. Lo más triste y terrible que puede pasar a un líder de Dios. The saddest thing that can happen to a leader that is Christian. Y el apóstol lo dice con mucha tristeza. And Apostle Paul mentions this with great sadness. Es la caída de un siervo de Dios. It's the downfall of a leader. Muchos líderes gozaron por años con los hermanos en Cristo Jesús. Many leaders rejoice with Christians, with the believers for many years. Algunos eran muy preparados académicamente, tenían grandes conocimientos. Some had great knowledge and they were well prepared when it came to knowledge. Pero les faltó la motivación de seguir fiel al Señor. But they lacked the motivation to remain faithful to God. No se cuidaron de las actitudes
y sus pensamientos del corazón. They did not watch the attitudes and the thoughts of their hearts. Por eso Proverbio 4:23 dice, That is why Proverbs 4:23 it says, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la Biblia. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Paul will say to Timothy, be careful, watch yourself, Ten cuidado de la doctrina, watch the doctrine, persiste en ello, porque te he persevere dicho, in them. I have told you. eso te salvará a ti, a los que te oyeren. And he says, this will save you, both yourself and your hearers. Nos salvará a nosotros mismos de torcer la palabra de Dios. It will save us from twisting what the Word of God says. Mi hermano, si quieres ser un líder de bendición, But if you want to be a leader that is a blessing to others, entonces persiste en enseñar la palabra de Dios. you must persevere in teaching the Word of God. Persiste en estudiar. Persevere in studying. Estudia la palabra de Dios. Study the Word of God. Practica, ora. You must practice. Ora, la You must oración. pray. You must pray. It's the prayer. Pidiendo sabiduría a Dios Asking for wisdom to God e intercediendo por los demás. and interceding for Porque al others. que más tiene, For those who have. más se le demandará. Because those who have Si much, quieres ser un líder y much will quieres be ser de demanded to bendición, them. And if you want to be a leader that is a blessing, deberá tener un ministerio de oración, you must have a ministry of prayer enseñanza and teaching e intercesión. and interceding and praying for others. Si quieres ser un líder de bendición, If you want to be a leader of blessing, deberá creer, you must believe, confiar trust, y darle autoridad a aquellas personas a las cuales tú empoderas en la responsabilidad en la obra de and Dios. provide authority to those who are helping in the work of the Lord. El mejor ejemplo que tenemos es Jesús. And the best example we have is Jesus Christ. El Señor Jesús podía hacer la obra que Él quería aquí en la tierra. Our Lord Jesus could do the whole work that we are doing. Pero Él empoderó a 12 para que le ayudaran. But he started by empowering 12 to help him in what he Y was le dio doing. poder y autoridad. And he gave them power and authority. ¿Cómo puede un general ganar la batalla si no tiene un ejército que lo sigue? How a general could win a war if he doesn't have an army that follows him. Si somos líderes de bendición, nunca perderemos el control de nuestra gente. And if we are leaders that are a blessing, we will never lose control of our people. Si somos líderes de bendición, nunca trataremos de hacer todo el trabajo, la obra, nosotros solos. If we're leaders that are a blessing, we'll never try to do all of the work by ourselves. Y eso nos recuerda el trabajo de Moisés con el pueblo de Israel. And it reminds me the work that Moses was doing with the people of Israel. Moisés lo estaba haciendo todo solo con el Moses pueblo. was doing everything by himself. Y el suegro viene Jetro y le dice, ¿qué haces? And his father-in-law comes to him and says, what is it that you're Y Moisés doing? le dice, el pueblo viene a mí And para Moses buscar consejo. replied to him, well, the people come to me and I have to do Desde la this. mañana hasta la tarde. And he was sitting with the people from morning till afternoon, till evening. ¿Cuántos de ustedes han ido a una oficina pública que lo han puesto a esperar 3 y 4 horas? How many of you have gone to a governmental office Que le and dice, you have been "Siéntese ahí." waiting for a couple of hours? Siéntese ahí, le atenderemos en un momento. And they will say to you, sit there and we will see you in a few minutes. No hay una cosa más mentirosa que los trabajadores, los trabajadores públicos. There isn't a biggest liar than somebody who works for the government. Ese momento puede ser desde las 8 de la mañana hasta las 1 o las 2 de la tarde. And those few minutes could be from 8 in the morning till 1 or 2 in the Y afternoon. cuando usted cree que lo van a atender, dice, bueno, el oficial está comiendo, ahorita él viene, no se preocupe. And when you think they're finally going to see you, and then it is to tell you that the person that you're waiting for already went to lunch. Se parece a las 3 de la tarde, And then this person comes back at 3 in the afternoon te escucha y dice, vuelve el lunes. and then listens to you, and then it says, come back on Monday. Moisés no era así.
But Moses was not like Moisés this. trabajaba duro desde la mañana hasta la tarde. Moses will work hard with his people from Pero morning ¿sabe till lo que le evening. dice? Lo que le dice su suegro. But his father-in-law talks to him. Si sigue así, desfallecerá del todo. And his father-in-law says, if you continue doing this, you will perish. Tú y también el pueblo. You and the people who follow you. El trabajo es demasiado pesado para ti. The load is too heavy for you. No podrás hacerlo tú solo. You won't be able to do it by yourself. Escoge entre todo el pueblo And he says you must choose among all of the people of Israel varones de virtud, men of virtue, temeroso de Dios, men that are fearful of God, varones de verdad. men that are true. Que hay muchos varones de mentira. There are men who are not Nosotros lo sabemos. real men, and we know that. Un varón de verdad no se pone aro en la oreja ni en la nariz. Ya me deja esa A cosa. real Vamos. man is not one that wears Que aborrezcan la earrings. avaricia. And that men that will avoid the Ponlo greed. sobre el pueblo. Ponlo sobre el pueblo. And then this kind of men should be on Jefes de the people. millares. And they will be leaders of thousands Jefes de centenas. and leaders of De hundreds 50. and then 50 De 10. and 10. No todos tienen la misma capacidad. Not all will have the same capacity. Por eso Moisés le dice al suegro, está bien, lo voy a hacer. Él oyó, And then Moses replied Como to his siervo de Dios, father-in-law fue humilde. and says, I will do it. ayuda a los líderes que tú has empoderado, que tú quieres ayudar a que hagan la obra del Señor. So you must help the leaders that are doing the work. Jesús dijo, bien, buen siervo y fiel. Jesus Christ talking to his disciples, and he says, well done, a faithful servant. No apagues el fuego de la persona a quien tú estás enseñando. Do not extinguish the flame of those who are helping. Anímale, Encourage them. anímale, ayúdale. Help them. No se sienta amenazado por ellos. Don't feel threatened by someone else's No sea leadership. como el rey Saúl, que después de amar a David, entonces lo persiguió por celos. Don't be like King Saul, that after loving who David was and what he was doing, later on then chase him to kill him because of jealousy. ¿Qué característica tiene un líder de Dios? What are the godly characteristics of a godly leader? Un líder de Dios es llamado, A por leader Dios, from God is called by him. elegido para edificar a otros, It is chosen to rebuild others. que estén dispuestos con amor a guiar a otro líder, A leader from God must be willing to lead with love others, a descubrir la voluntad de Dios en ellos. so others may discover God's plan for them. Un líder obediente a la gran comisión, A leader must be obedient to the Great Commission, preocupado por las almas, must be concerned uno for que the quiere souls. aplicar el discipulado, It's one that want to apply a discipleship. un líder como Jesús, A leader like Jesus, fiel, faithful, honesto, honest, responsable, responsible, con fe en las promesas del Señor, the trust in God's promises, visionario, has vision, ético, has good ethics, confiable, someone trustworthy. buen administrador de las cosas del Señor. It is someone who can administrate well all of the resources of the Lord. No solo uno que empodera, It's not just one that empowers. no solo uno que delega, It's not just one that delegates, sino uno que motiva but it's one that a also quien está ayudando motivates a those who are cumplir helping la gran comisión de Dios to fulfill the Great Commission of y God. así hacer cumplir el plan de Dios, que es darle a Él la honra y la gloria en todo lo que hacemos. And by doing so, fulfilling God's greatest plan that is giving him all of the glory and the honor. Un verdadero líder de Dios A true leader of God ama a los hermanos, love the congregation, ama a los jóvenes, love the young people in the ama a los congregation, niños, love the children in the congregation. porque el niño de hoy Because the child from today es
el adulto de mañana, Is digo, the- el joven de mañana is the young y person el of adulto de tomorrow. pasado mañana. And the young person today is the adult of tomorrow. Tenemos que tener ánimo, gozo And we y must entusiasmo. encourage ourselves, have En la obra joy, del have Señor. enthusiasm in the work. Por eso es que el líder es llamado. And that is why the leader must be one that is called. Porque si no es llamado, If it's not called, abandonará la obra. he will abandon the work. No tendrá entusiasmo He won't have en enthusiasm la palabra de Dios. in the word of God. El oír un mensaje es, ¿sabe qué? Ver a Charlie Chaplin en blanco y negro. Listen to a sermon is like watching Charlie Chaplin in black and white. Pero el llamado, el que ama la obra, But those who love the work es uno que se goza en escuchar la palabra de is Dios. one that rejoices when he listens to the word of Una God. buena película de acción a todo color, It con todo is like a sonido. really good action movie, full color. Nosotros nos preguntamos, And then we wonder. tú debes preguntarte, You must wonder. ¿estoy contento con lo que estoy haciendo para Dios? Am I happy? Am I pleased with what I am doing for our Lord? Ahora mismo tengo más deseo de irme a comer o a descansar o a hacer otra cosa que oír la palabra de Dios. Right now, am I looking for going to lunch or going to do something else rather than listening the word of God? ¿Me da sueño oír la palabra de Dios? Am I becoming sleepy when I hear the word of God? ¿O me gozo en cuando Dios habla a mi corazón? Or do I rejoice because God is speaking to my heart? La palabra de Dios en el líder llamado produce gozo. And the word of God in the leader who has been called produces joy. ¿Te está gozando en la cosa del Señor? Are you rejoicing in the work of the Lord? ¿O tiene ganas de abandonar, Or you'll rather abandon the work that you've been called to do? desanimado, Are you discouraged? cansado? Are you tired? ¿Cuándo terminará este hombre de hablar? When this man will stop Ya está talking? bueno. It is good enough. ¿Cuánta hora dura mirando una película? How many hours would you sit and watch a movie? ¿Cuánta hora dura hablando de lo que te gusta? How many hours would you last talking about what you like? Pelota, Sports like baseball, política, politics, negocios, business, lo que te gusta. whatever is it that you like. ¿Te gusta la palabra? Do you like the ¿Habla word la of God? palabra? Do you talk about the word of God? ¿Honra la palabra? Do you honor the word of God? ¿Presta atención a la Do you palabra? pay attention to the word of God? Tú tienes la respuesta. You have your own answer.